panyawan, paminawa pang matuod sa kayuhan pinaagi sa mga produkto sa SED Marketing. Si Lelibet Bisero nakaangkon og panakit sa kalawasan migamit sa SED Liniment Oil. Yung seed liniment, lahat ng sakit sa katawan mo nawawala talaga. Sa seed liniment na lang din ako kay daw okay man ang akong pamatsag sa pamoy ko sa tiil ko. Kaya mo man lang na nakapakuha. Lilibet Bisero, Purok Alegria, Barangay Morales, Coronadal City. Ito. Basta tatak SED Marketing, tatak kining magaling! This time check is brought to you by Surf. As fast as 2 minutes, instant puti. Si Tata Turno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Na ako'y pulit dayo nagpa-check up pa sa doktor. Ingon ang doktor nga magpa-opera jud ko din. Daghan akong ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ako mag-bleeding. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka, mag-agwanta pa. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 006, series of 2024. Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Mag Bear Brand araw-araw. The original Koi Herbal Capsule. Ako si Evelina Archibald, taga Siraw, Cebu City. Kana bilang pamatin sa lawas nga kapoy ka. Nya kanang imong diring imong batang murag hawi bitaw kayo. Mutik lang ko og koy. Nya kanang akong paliton nga kuan 3 times a day lang na. Nya balik tulo ka adlaw lang gani na. Kalos Ginoo makuha na. Daghang kayong salamat sa koy. The original Koi Herbal Capsule. Mga pre, real talk sa ata. Kayong doon ba ka sa imong kusog sa una? Sa una sayon ra kaayon nimong himuon ang mga butang nga di kayahon sa uban. Pero karon di na kaingon anak kakusgan. Kinahanglan nato ang kakusog nga makalahutay. Maong garidlikon ko kada adlaw. Mutabang pagpabaskog sa lawas para sa maski unsang pagsulay. Naay muscle building amino acids. Aron ang kusog nimo, mas mukusog pa. Siyempre, kauban ang proper diet og exercise. Mauna ang kusog nga panglawas, kaisog hasta ambisyon nimo. Kusog nga gipakusog nimo, Revicon Forte. Multivitamins, minerals and amino acids is the generic name of Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hello girlies! Dalaga og minyo. Permanente ba magsakit ang imong puson? Aduna ba kay menstrual cramps or dysmenorrhea? Ang Moringa Joy adunay taas nga vitamin C content og bioflavonoids. Mataas ni ini sa quercetin nga nagapareduce sa hot flashes og panakit sa puson. Inom na mag Moringa Joy isa ko tug duha kapsula matag adlaw sa dili pa mo kaon. Ang Moringa Joy capsule mapalit sa tanang bodika duol sa inyong mga lugar tag 8 pesos lang kada kapsula. Moringa Joy, your happy capsule. Happy si baby, happy si mommy, happy family sa Moringa Joy. Wow! Lechon! Pero basil di may lisan og magka-heartburn. Try Cremelas Cool Relief Liquid. Lami, barato pa. Kung aslo mang kuto-kuto o nanginit ang dughan, pag Cremelas Cool Relief. Sodium alginate plus sodium bicarbonate plus calcium carbonate is the generic name of Cremelas Cool Relief. If symptoms persist, consult your doctor. 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi? Baka flu na, lagnat at sore throat mo. Iba yung flu. Baka flu na, body pain, sipon, ubo. From post-nasal drip. Pag symptoms 2 or more, iba yung flu. Ang flu combination more. Pag 2 or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, Buy flu na! 8 pesos SRP lang. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Naanay bagong energy! Ang kinabagohang best ever Enervon, Enervon C+. Naanay zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6 ug 12 ug vitamin E. Ang kinabagohang best ever Enervon, Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.